Nakon što sam ugledala tu ženu s narukvicu u shopping centru, sve se promijenilo. Više nisam bila žena koja se pita što ako, već žena koja zna istinu i mora odlučiti što će s njom. Mjesec dana nakon tog šokantnog otkrića počela sam svoju vlastitu detaljnu istragu koja će promijeniti moj život zauvijek. Prva stvar koju sam učinila bilo je kupiti mali digitalni diktafon u Electronics trgovini. Radim u bolnici već 8 godina. Znala sam koliko je važno imati dokumentaciju za sve. Ako ću suočiti svog muža s njegovim lažima, trebam čvrste dokaze, ne samo sumnje i osjećaje. Medicina me naučila da se oslanjam na facts, ne na emotions, i ta lekcija sada će mi biti ključna. Počela sam bilježiti sve, točno vrijeme kad je otišao ujutro, vrijeme kad se vratio navečer, što je rekao da će raditi, kako je mirisao kad je došao kući, čak i boju njegovih košulja i da li su bile iste kad je otišao i kad se vratio. Vodila sam detaljnu bilješke kao da istražujem kompleks medicinski slučaj koji zahtijeva systematic approach. Radim do 10 na server maintenance, rekao bi u ponedjeljak, ali bi se vratio već u 9 bez objašnjenja zašto ranije. Klijent iz Amerike ima emergency meeting zbog different time zones, rekao bi u utorak, ali ja sam znala iz prethodnih razgovora da njegova firma nema international klijente i nikad nije radila s američkim kompanijama. Tim ima critical deadline za veliki projekt, govorio bi u četvrtak, ali kad bih slučajno spomenula taj projekt tjedan kasnije, gledao bi me blank kao da ne zna o čemu pričam. Svaku inconsistency, svaku malu laž zapisala sam s egzakt datumom i vremenom, creating timeline koji je pokazivao clear pattern. Drugi korak bio je istražiti nju, tu mysterious ženu s narukvico. Znala sam njeno ime s firmske holiday party, gdje ju je predstavio kao nova koleginica iz marketing departmenta. Poznavala sam nekoga tko radi u njihovoj firmi, moju školsku prijateljicu koja je tamo radila kao accountant, i diskretno sam je pitala što zna o toj osobi. Ona? Ah da, nova je u marketing timu, mlada, very pametna, ambitious, pretty također, rekla je moja prijateljica innocently. Zašto pitaš? Poznaješ je? Samo sam je vidjela s mojim mužem na nekom biznis događaju i činila mi se poznata. Slagala sam smoothly. Možda sam je vidjela negdje prije. Možda. Radi tu tek par mjeseci, došla je iz druge firme u Zagrebu. Ljudi kažu da je very good u svom poslu. Par mjeseci. Timeline se egzakt poklapao s početkom mojih mužovih prekovremenih sati i promjena u njegovom ponašanju. Coincidence? Highly unlikely. Treći korak bio je carefully provjeriti njegovu tehnologiju without arousing suspicion. Nisam bila computer expert kao što je bio on, ali bila sam dovoljno intelligent da znam basic stvari. Kad bi ostavio telefon na nightstand dok se tuširao ili kad bi zaspao early, brzo bih ga checked. Immediately sam primijetila significant promjene. Počeo je systematically brisati poruke. Prije ove situacije nikad nije brisao messages. Njegov telefon uvijek je bio full sterih conversations, photographs, random notes i shopping lists. Sada je bio clean kao da ga je netko professionally čistio svaki dan, removing sve traces prethodnih aktivnosti. Također je počeo zaključavati telefon kompleks šifrom. 7 godina braka, his telefon nikad nije imao password protection. Ništa tamo ne skrivam. Govorio je uvijek kad bih slučajno uzela njegov telefon da provjerim vrijeme ili weather. Ti si moja žena, imaš komplet pravo znati sve about moj život. Apparently, sada sam izgubila to exclusive pravo na transparency. Četvrti sistematični korak bio je carefully monitoring njegov novac i expenses. Imali smo shared bankovne račune od početka našeg braka i ja sam imala full pristup našim joint financijama, jer sam bila responsible za paying bills i managing household budget. Počela sam primjećivati unusual manja povlačenja gotovine, mysterious receipts za expensive restorane koje nikad nisam vidjela, unusual troškove za gasoline koji se nisu logically poklapali s lokacijama gdje je claimed da je bio. Jedan particularly telling receipt, elegant restoran u centru grada, 45 km daleko od njegove firme, bil za romantic večeru za 2 persone, including bottle fine vina.
Egzakt dan kad mi je rekao da mora raditi overtime u uredu na critical system backup koji će trajati do very kasno. Another suspicious charge, upscale hotel bar, receipt za 2 craft cocktails i expensive appetizers, during vrijeme kad mi je rekao da je u boring client meeting koji će finished around 7. Svaki pojedini receipt bio je mali dio complex puzzle koji je slowly otkrivao detailed sliku njegovog elaborate double življenja. 5. korak bio je occasionally physical surveillance. Znam da zvuči completely paranoid, ali trebala sam biti absolutely certain prije making any accusations. Jedna specific večer rekao mi je da mora raditi until midnight na critical server problem, koji može biti fixed samo kad normal users nisu u sistemu. Umjesto da passively čekam kod kuće kao usual, carefully uzela sam svoj auto i quietly otišla do njegove firme building. Company parking lot bio je virtually prazan, except nekoliko automobila koji su vjerojatno belonged cleaning crew i security staff. Ali njegov distinctive auto nije bio anywhere visible. I since njegova kompanija ima only jedan designated parking area, nema alternative explanation gdje bi mogao parkirati. Osjećala sam se ridiculous kao stereotypical paranoid žena koja secretly špionira svog muža. Žena koja ne može trust čovjeka kojeg je voljela enough da se uda za njega. Ali simultaneously osjećala sam da nemam realistic choice. Something fundamental se događalo u mom carefully constructed životu. Something significant se promijenilo u muškarcu s kojim dijelim bed svaku noć. I trebala sam definitive answers. Patiently čekala sam u svom hidden autu across street od company building 1 cijeli sat i 30 minuta. Njegov auto se nikad nije appeared. U exactly 9:30 decided otići kući i wait za njegov return. Osjećajući intense mixture triumfa što sam finally imala concrete evidence da deliberately laže i complete devastation što moje worst fears slowly počinju se confirmed. Kad je arrived kući u exactly 11:30 te specific noći, pitala sam ga completely casually kako je prošao jeho difficult radni dan. Absolutely terrible, rekao je dramatically, bacajući car keys na kitchen table s theatrical gesturom extremely tired čovjeka koji je imao exceptionally challenging dan. Server issues bile su complete nightmare, system kept crashing repeatedly i morao sam restart everything numerous puta prije nego što je finally stabilized. Jedva smo managed završiti before midnight deadline. Must have been incredibly frustrirajuće, carefully rekla Sam, internally watching njegov facial expressions za any telltale signs deception. Definitivno bilo je. Plus imam very early management meeting sutra morning, pa really trebam ići sleep immediately. Nisam mu told da definitively znam da nije bio u company uredu. Nisam bila mentally prepared za direct confrontation. Nisam bila emotionally ready za whatever devastating truth I might discover if directly accused him dishonesty. Ali deep inside znala sam, finally definitivno znala da moj husband systematically laže. Remaining pitanje bilo je exactly gdje goes kad claims da radi i još crucial, s exact kim. Precise odgovor došao je exactly 1 tjedan kasnije, completely accidentally, kroz pure chance encounter koji je changed everything permanently. Bila sam u large shopping centar preko vikenda, carefully purchasing Christmas presents za njegovu extended family members, attempting biti good devoted žena, čak dok se moj entire world quietly disintegrated around me. Dok sam patiently waiting u long checkout line, accidentally spotted familiar face near expensive jewelry counter. Immediately prepoznala sam ženu s njegove corporate holiday party. Young, exceptionally attractive, approximately 10 godina mlađa od mene. Radila je u marketing department iste exact firme gdje moj husband worked. Initially, ništa unusual about coincidental encounter. Logical da fellow employees shop u istom popular centru, especially durante busy holiday season. Ali what completely stopped me dead u tracks bilo je specific item. Ona nosila around her delicate wrist identical zlatnu narukvicu s tiny sparkling heart charm,
koju sam several mjeseci ranije discovered mysteriously lying na našem bedroom dresser. Interesting piece, casually komentirala sam kad first spotted unusual jewelry. Odakle interesting narukvića? Found it abandoned U company elevator. Instantly responded without hesitation ili pause. Posted official notice na company bulletin board U case netko searches, ali nitko contacted me tijekom entire mjesec, pa assumed možda ti would appreciate beautiful design. Even then, explanation sounded somewhat suspicious. Who carelessly abandons expensive jewelry? Ali nisam, htjela appear paranoid suspicious žena who questions every innocent detail. Now directly observing kako ta exact žena wore identical narukvića, while carefully selecting matching expensive earrings, completely understood the moj husband hadn't discovered anything accidentally. Purchased narukvića specifically za nju, then when became potentially risky keeping expensive gift kod naše shared kuće, invented elaborate cover story about finding the case I accidentally noticed expensive item. The exact evening, kad moj husband announced da must raditi very kasno on critical database migration koji can only safely napraviti during off-peak hours kad minimal users accessing system, definitively znala sam exact gdje se directed. Finally imala concrete individual da assign na moje growing suspicions. Finally discovered specific identity, other woman, you complicated equation koju still nisam completely understood. Ali simply knowing wasn't sufficient anymore. Trebala definitive photographic evidence koji cannot biti explained away ili dismissed. Trebala systematic plan koji će place me u position superior strength rather than vulnerable weakness. Trebala comprehensive strategy za confronting complex situation koji won't result you being successfully gaslighted ili skillfully manipulated into believing da sam completely paranoid. I more than anything else trebala perfect revenge-worthy several mjeseci, systematic humiliation, deliberate deception, I insulting treatment, my intelligence kao da sam insufficiently intelligent za recognize what happening directly is pred my observant eyes. Moj husband apparently believed da je married completely naive housewife who would automatically swallow any ridiculous laž koju served up. Vrijeme za upoznati authentic me, intelligent ženu. Sljedećih mjesec dana postala sam majstor špijunaže, koji bi impressive čak i professional private investigator. Svaki njegov pokret, svaku laž, svaki mikroskopik trag njegove afere. Sve sam systematically dokumentirala s clinical preciznosti, experienced kirurga. Moj rad u bolnici dao mi je significant prednost. Znala sam crucial važnost proper protokola, meticulous dokumentacije, systematic pristupa kompleks problemu koji zahtijeva careful analysis. Kupila sam mali GPS tracker online od reputable vendor. Ništa overly sofisticirano, jednostavan reliable uređaj koji sam carefully prilijepila ispod njegovog automobila late navečer kad je bio soundly asleep. Svake večeri kad bi se vratio kući od njegova alleged demanding work, secretly downloadirala bih collected podatke na svoj personal laptop i carefully analyzed točno gdje je bio during entire dan. Rezultati su bili simultaneously devastirajući i strangely oslobađajući. Moj husband definitely nije radio genuine prekovremeno. Nije bio u company uredu nakon standard 5 navečer closing time, ni jednom tijekom comprehensive 3 tjedna intensive surveillance periode. Umjesto toga, GPS tracking je clearly pokazivao systematic redovito posjete specific locations. Njenom downtown stanu, various romantic upscale restoranima, expensive boutique hotelima u centru grada, shopping areas where couples typically browse together. Jedna particular lokacija, especially me, intrigirala. Secluded kućica pokraj scenic jezera. Approximately 40 minuta comfortable vožnje od našeg grada. Apparently, išao je regularly, tamo svaki drugi vikend, precisely kad bih ja radila demanding noćne smjene u hospital. Immediately googlirala sam exact adresu i quickly discovered da je to professionally managed, iznajmljeno mjesto koje se specifically oglašava kao romantic intimate bijeg za loving parove seeking privacy. Moj husband apparently zakupio secret love nest s his lover.
Sljedeći systematic korak bio je carefully infiltrirati njegovu personal tehnologiju. Nisam bila certified IT expert, kao što je bio on professionally, ali possessed nešto potentially bolje. Unlimited pristup njegovom personal računalu kad je deeply zaspao ili distracted. Experienced muškarci često significantly podcjenjuju koliko resourceful žene mogu biti kad su properly motivated i adequately determined. Carefully instalirala sam sophisticated keylogger program na naš shared laptop koji je regularly koristio za various osobne stvari, including banking i social media. Tajni program koji systematically bilježi svaki individual pritisak tipke without detection. Unutar pojedini productive tjedan successfully imala sam njegove carefully guarded passworde za literally sve. Personal email accounts, Facebook profile, various social media platforms, čak i multiple aplikacije za upoznavanje. Da, multiple aplikacije za online upoznavanje. Moj supposedly faithful husband od 7 committed godina actually imala active romantic profile na 3 completely različite popular platforme. Systematic čitanje njegovih private poruka bilo je exactly kao reading carefully constructed alternativne verzije našeg entire braka. Dok je consistently meni govorio da je extremely umoran od demanding posla, regularly njoj je passionate pisao romantic poruke about kako desperately jedva čeka vidjeti her beautiful face again. Dok je persistently sa mnom bio emotionally hladan i deliberately distanciran, enthusiastically s njom je carefully planirao elaborate weekend putovanja, intimate expensive večere, detailed shared budućnost. Jedna specific poruka, especially me deeply pogodila. Cannot wait any longer da se definitively riješim complicated situacije kod kuće permanently. Definitely zaslužujemo biti completely sretan without ongoing komplikacija interfering. Complicated situacija kod kuće. That precise description bilo ja. 7 fully committed godina braka, 3 hopeful godine active planiranja djece koju nikad nismo successfully imali, jer definitively nije perfect vrijeme for expansion. Sve countless godine kad sam consistently stavljala njegovu professional karijeru significantly ispred my vlastit career ambitions. Sve to sada officially bila samo complicated situacija koju systematically treba permanently riješiti. Ali apsolutely najgore od everything bile su carefully saved fotografije. Numerous fotografije njih dvoje intimately positioned na specific mjestima gdje smo originally i mi romantically bili together. Egzakt restoran gdje smo traditionally slavili našu important 4. godišnjicu. Tamo je deliberately bio s njom literally sljedeći tjedan after naša celebration. Same beautiful plaža gdje smo enthusiastically planirali ići za naš upcoming sljedeći godišnji odmor. Systematically vodio ju je tamo prije mjesec dana for romantic getaway. Moj husband nije simply imao casual aferu. Completely prepisivao je našu entire romantic vezu, s njom permanently cast u starring glavnoj ulozi. Treći calculated korak bio je deliberately sabotirati njegovo comfortable povjerenje. Strategically počela sam dropping subtle znakovi da potentially znam significantly više nego što currently priznajem publicly. Ništa overly očito, samo carefully enough da systematically učinim increasingly paranoidnim. Kako ti je going, kolega iz marketing departmenta? Strategically pitala bih seemingly slučajno za večerom. Exactly koji specific kolega? Nervously responded. Honestly ne znam precise ime, ali clearly vidim da frequently razgovarate professional na various firmskim fotografijama posted online. Immediately vidio bih kako se noticeably ukočio, kako urgently počinje mental kalkulirati exactly što potentially znam. Alternatively, kad bi confidently rekao da definitely mora raditi extensive do kasno. Interesting coincidence, actually prošla sam directly pokraj tvoje firme Building Around 8 i surprisingly parking je bio completely prazan. Probably nisi carefully gledala na exact pravo mjesto accurately. Potentially možda. Gradually systematically vidio sam kako increasingly postaje obviously oprezniji, progressively nervozniji, kako significantly više pazi carefully na svoje detailed priče.
perfectly executed. Specifically, htjela sam da definitely zna da ga potentially netko constantly posmatra, da apsolutely nije magically nevidljiv, kao što naivli mislio. Četvrti strategic korak bio je professionally angažirati outside pomoć. Fortunately, imala sam trusted koleginicu u hospital facility, čiji experienced husband professionally radi kao licensed privatni detektiv. Obviously, nije bilo particularly jeftino, ali definitely vrijedilo je every single kunu invested. Specifically trebam undeniable fotografije, direktly rekla sam ih. Crystal jasne, completely nedvojbene, high quality fotografije koje absolutely se ne mogu successfully negirati ili explained away. Exactly koliko daleko are you prepared ići? Seriously pitao je. Whatever koliko God professionally treba. Precisely jedan productive tjedan kasnije, confidently, imala sam professional USB stick, completely full high resolution fotografija. Moj husband i njegova secret ljubavnica na hotel parkingu intimately. U expensive restoranu, romantically držeći se za ruke preko elegant stola. Systematically izlazeći iz njenog apartment building early ujutro. On wearing identical business suit za office posao. Jedna particular fotografija, especially, mi se deeply svidjela. Njih dvoje blissfully positioned u tom romantic cottage pokraj scenic jezera. Ona deliberately nosi elegant haljinu koju je previously nosila na našem official vjenčanju. Identical sophisticated boju, exactly isti classic stil. Obviously, definitely imala specific preferred tip. Peti systematic korak bio je carefully pripremiti moj strategic izlaz. Discreetly otvorila sam completely vlastiti separate bankovni račun i gradually počela systematically prebacivati accumulated novac. Definitely ne significant mnogo immediately odjednom. Exclusively malu carefully calculated količinu, svaki individual tjedan, tako da absolutely ne primijeti suspicious activity. Additionally, systematically počela researching available stan options, allegedly za close prijateljicu koja se relocates u grad permanently. Methodically kopirala sam sve critical važne dokumente, naš official bračni ugovor, njegove detailed informacije about comprehensive osiguranju, complete financijska dokumentacija, including investments. Literally, sve što bih potentially trebala if, when, stvari inevitably completely propadnu. Šesti calculated korak bio je strategically planirati perfect timing. Specifically, htjela sam da confidently ga suočim kad bude maksimally najranjiviji, kad definitely neće imati adequate vremena mentally pripremiti elaborate laži ili successfully manipulirati complicated situaciju. Perfect prilika systematically došla kad confidently mi je announced da apparently mora ići na important poslovni trip preko comprehensive vikenda. Obviously, naravno, absolutely nije bilo legitimate posao. GPS tracking data clearly pokazivao da specifically planira romantically provesti entire weekend exclusively s njom u tom romantic cottage hideaway. Sincerely, nadam se da će biti extremely productive business trip. Diplomatically rekla sam mu while carefully watching za reaction dok je methodically pakirao overnight torbu. Definitely trebao bi biti highly successful, confidently responded. Please ne zaboravi poslati mi detailed fotografije, strategically suggested. Immediately pogledao me je, obviously čudno. Exactly fotografije? Specifically od beautiful mjesta gdje ćeš biti conducting business. Honestly, volim vidjeti interesting gdje putuješ za important posao assignments. Naturally da, absolutely naravno će, nervously stammered. Clearly vidio sam kako desperately kalkulira, frantically pokušava systematic smisliti exactly kako će successfully mi poslati convincing fotografije corporate ureda kad će actually biti u romantic cottage s passionate ljubavnicom. Te specific sobote, definitely umjesto da passively čekam kod kuće kao stereotypical naivna žena, carefully pakirala sam moju vlastitu travel torbu. Finally vrijeme bilo za implementing konačni dramatic korak comprehensive plana.
Definitely vrijeme bilo da moj systematically deceptive husband finally upozna completely authentic stvarnu mene permanently. Intelligent, determined žena who absolutely refuse biti treated kao foolish victim any longer whatsoever. This elaborate charade surrounding our supposedly loving marriage relationship would definitively završiti very soon, regardless whatever painful consequences might inevitably follow afterward. My carefully constructed plan, systematically developed preko several intensive mjeseci, meticulous preparation, finally approaching its dramatic, climactic conclusion phase. Te specific subote ujutro, dok je moj systematically dishonest husband carefully pakirao za njegov elaborate lažni poslovni trip. Bila sam significantly mirnija nego što sam bila tijekom countless previous mjeseci. Finally, konačno došlo vrijeme da definitively završim ovu complicated farsu koja je unfortunately postao naš supposedly loving break. Completely sigurna si da apsolutely ne želiš ići sa mnom nekamo ovaj relaxing weekend. Diplomatically pitao me je dok je methodically stavljala expensive košulje u overnight travel torbu. Honestly ne, definitely trebam considerable malo vremena exclusively za sebe, carefully rekla sam. Probably možda ću thoroughly počistiti entire kuću, successfully uhvatiti se sa accumulated Netflix serije. Absolutely super. Genuinely zaslužuješ quality opuštanje, confidently replied. Quality opuštanje. Dok on enthusiastically planira elaborate romantični vikend s passionate ljubavnicom, ja si allegedly zaslužujem basic opuštanje kod kuće exactly poput obedient poslušne kućanice. Immediately, čim je definitely otišao, strategically aktivirala sam carefully planned svoj comprehensive plan. Prva important stanica, professional frizerski salon. Nakon several mjeseci systematic planiranja, definitely htjela sam look absolutely savršeno za dramatic ono što inevitably dolazi. Preferably nešto significantly dramatično, confidently rekla sam experienced frizerki. Specifically nešto što clearly govori completely nova, determined žena. Sljedeća crucial stanica. Upscale shopping expedition. Brand nova, elegant haljina. Sophisticated nova obuća. Expensive novi parfem. Ću se systematically suočiti s mužem i njegovu passionate ljubavnicom, definitely htjela sam da permanently zapamte ovaj historic dan. Treća final stanica. Njihov supposedly secret romantični cottage hideaway. GPS tracking mi je provided exact lokaciju. Finally vrijeme bilo da im se dramatically pridružim na njihovom intimate romantičnom vikendu. Comfortable vožnja do secluded cottage-a provided mi je adequate vremena da systematically preuzmem svoje kompleks misli. Several mjeseci sam carefully planirala ovaj crucial trenutak, ali sada kad je finally bio immediately tu, intensely osjećala sam powerful mješavinu pure adrenalina i profound tuge. Definitely ne devastating tugu zbog toga što potentially gubim unfaithful muža. Rather deep tugu zbog precious godina koje sam systematically propustila, blindly vjerujući u elaborate, nešto što apparently nikad nije bilo genuinely stvarno. Secluded cottage je bio exactly lijep kao što sam confidently očekivala from detailed online oglasa. Comfortable udobna kućica s panoramic velikim prozorom koji picturesquely gleda na scenic jezero, apsolutely savršeno mjesto za romantic intimate bijeg. Njegov distinctive auto je bio prominently parkiran directly ispred main entrance. According exact rasporedu koji sam carefully zapamtila iz their intimate poruka, supposedly trebali su arrive around 2 popodne. Currently, bilo je exactly 3:30. Strategically parkirala sam svoj automobile iza thick drveća gdje definitely neće biti easily vidljiv s main ceste. Methodically, uzela sam comprehensive torbu s extensive dokumentacijom koju sam systematically sakupila. High resolution fotografije, printed poruke, detailed bankovne izvještaje, literally sve concrete dokaze njegove elaborate afere. Resolutely onda sam confidently otišla directly do front vrata i firmly pokucala. Several tense minuta kasnije heavy vrata su se dramatically otvorila. Moj startled husband stajao je awkwardly tamo u casual kućnoj odjeći,
Facial lice mu se completely spustilo kad je suddenly vidio mene. Exactly što specifically radiš ovdje? Obviously, promucao je. Systematically došla sam thoroughly vidjeti kako successfully prolazi tvoj important poslovni trip. Sweetly rekla sam sarcastically. Sincerely, nadam se da absolutely ne smetam significantly. Iza njega clearly čula sam distinctly ženski voice. Exactly tko je currently na vratima. Perhaps možda je strategically bolje da immediately pozoveš svoju alleged koleginicu. Loudly rekla sam adequately dovoljno da definitely i ona distinctly čuje. Absolutely siguran sam da će eagerly htjeti hear about ovome. Moj panicked husband desperately pokušao se position pred mene defensively, ali determined gurnula sam se confidently pokraj njega directly u cottage interior. Immediately našla sam her positioned u main dnevnoj sobi. Elegantly obučena u expensive svilenu haljicu. Obviously se carefully pripremajući za elaborat romantičku večer. Kad me je suddenly vidjela unexpectedly, startled lice joj je instantly postalo completely bijelo kao fresh kreć. Ti si definitely, nervously počela je. Legitimately žena, firmly završila sam authoritative rečenicu. Devoted 7 godina žena officially. I ti si exactly? Visibly gledala je confused između mene i mojeg uncomfortable muža, exactly kao terrified zec uhvaćen u bright automobil svjetlima. Systematically možemo about ovome, professionally razgovarati privately kod kuće. Desperately, rekao je moj husband, frantically pokušavajući quickly preuzeti kontrol situacije. Absolutely ne, firmly rekla sam resolutely. Definitively razgovarat ćemo about ovome immediately ovdje, directly sada, openly pred tvojom alleged kolegicom s kojom consistently radiš extensive prekovremeno hours. Confidently sjela sam na comfortable sofa exactly kao da sam bila natural domaćica. Politely molim vas, please sjednite both oboje. Obviously, imamo considerable, puno significantly, o čemu directly razgovarati. Moj increasingly desperate husband još uvijek desperately pokušavao manipulirati kompleks situaciju. Honestly znam exactly kako specifically ovo superficially izgleda, ali definitely mogu completely objasniti everything. Fortunately, systematically mogu thoroughly objasniti i ja comprehensively. Confidently prekinula sam ga, dramatically otvajući svoju prepared torbu. Actually, imala sam extensive, puno vremena, carefully pripremiti detailed objašnjenja. Methodically izvukla sam thick mapu professional fotografija i dramatically stavila ih na central coffee table. High resolution fotografije njih dvoje intimately u expensive restoranima, luxurious hotelima, romantic parkovima. Concrete fotografije koje definitively pokazuju several mjeseci carefully planirane systematic afere. Specifically, ovo je precisely tebe i tvoju alleged koleginicu u prestigious hotel downtown exactly prošli mjesec. Authoritatively rekla sam, confidently pokazujući na first fotografiju. Obviously, ovo je definitely vas dvoje romantically, u onom exclusive restoranu gdje traditionally smo slavili našu important godišnjicu. Their facial lica systematically postala su progressively bleđa, while Sam methodically prolazila through incriminating fotografije. Particularly, i ovo je definitely moja absolute omiljena professional photograph. Dramatically rekla sam, prominently držeći fotografiju njih dvoje blissfully ispred cottage-a. Precisely ovdje gdje currently radiš ovaj supposed weekend. Frightened, žena je finally konačno progovorila nervously. Specifically, rekao mi je da systematically se razvodite officially. Directly pogledala sam svojeg cornered muža. Actually razvodimo. Particularly tu je extremely zanimljivo. Exactly zašto mi personally nisi spomenuo. Obviously to je definitely, significantly komplicirano. Obviously promucao je. Systematically komplicirano. Sarcastically rekla sam. Exactly kao što je apparently komplicirano consistently lagati svojoj devoted ženi several mjeseci, obviously kao što je supposedly komplicirano deliberately živjeti elaborate dvostruki život,
Clearly, kao što je allegedly komplicirano, systematically dovesti svoju passionate ljubavnicu u romantic mjesta gdje originally smo intimately bili zajedno. Determinedly ustala sam i confidently otišla do decorative kamina gdje su strategically bili their romantic weekend essentials. Expensive vino, gourmet čokolada, aromatic sveće. Specifically, koliko dugo systematically planirate ovu elaborate romantičnost, directly pitala sam. Honestly, to definitely nije exactly ono što specifically misliš, desperately počeo je moj defensive husband. Absolutely ne. Confidently, uzela sam njegov personal telefon s visible coffee table. Unfortunately, jer detailed poruke na tvom private telefonu clearly govore completely drugačiju comprehensive priču. Systematically, počela sam loudly čitati their intimate poruke publicly. Desperately, ne mogu eager čekati biti exclusively s tobom ovaj romantic weekend. Finally, konačno možemo blissfully biti samen without exhausting pretvaranje. Honestly, ti si definitely jedino što actually čini moj življenje genuinely vrijednim experiencing. Definitely uskoro systematic će se riješiti complicated situacije kod domestic kuće permanently. Directly pogledala sam confused ženu. Apparently, jesam li ja specifically complicated situacija kod domestic kuće? Visibly, ona je immediately počela emotional plakati. Specifically, rekao mi je da ste već officially razdvojeni physically. Honestly, rekao je da consistently spavate u completely različitim separate sobama. Obviously, rekao ti je considerable puno elaborate stvari. Authoritatively rekla sam. Exactly kao što consistently mi je regularly rekao da systematically radi extensive prekovremeno svaku evening kad je actually bio exclusively s tobom romantically. Resolutely, okrenula sam se directly prema mužu. Devoted 7 godina official braka. Consistently 7 godina, while sam naively vjerovala da systematically gradimo shared život zajedno. Obviously, a ti si sve vrijeme systematically planirao exactly kako da me successfully zamijenite completely. Honestly, to definitely nije accurate istina. Desperately pokušao je. Absolutely nije. Dramatically izvukla sam detailed bankovne izvještaje. Systematically onda objasni expensive hotel račune, romantic restorane, čak i ekskluziv rezervaciju ovog cottagea. Literally sve systematically plaćeno našim shared novcem, while si consistently mi govorio da definitely trebamo biti extremely štedljivi financially. Currently sam bila u complete zamahu, several godina accumulated frustracije i systematic poniženja dramatically izlazila su completely van. Thoroughly objasni mi exactly zašto si specifically kupio expensive narukvicu exclusively za nju, while consistently mi govoriš da absolutely ne možemo financially priuštiti relaxing godišnji odmor. Systematically objasni mi precisely zašto enthusiastically planiraš detailed budućnost exclusively s njom, while persistently pretendirate da earnestly pokušavaš desperately spasiti naš existing brak. Frightened žena je nervously ustala. Honestly, mislim da definitely trebam immediately ići. Authoritatively sjedni, firmly rekla sam sharply. Obviously ti si definitely dio ovoga systematically. Clearly ti si definitely znala da je officially oženjen legitimately. Obviously ti si professionally radila s njim consistently. Clearly vidjela si family fotografije naše porodice na njegovom office stolu. Specifically, rekao mi je consistently. Definitely znam exactly što ti je persistently rekao systematically. Experienced muškarci exactly, kao on consistently govore identical isto, da su allegedly nesretni kod domestic kuće, da ih apparently žena ne thoroughly razumije adequately, da enthusiastically planiraju definitely, te specific subote ujutro, dok je moj systematically dishonest husband carefully pakirao za njegov elaborate lažni poslovni trip, bila sam significantly mirnija nego što sam bila tijekom countless previous mjeseci. Finally, konačno došlo vrijeme da definitively završimo ovu complicated farsu koja je unfortunately postao naš supposedly loving break. Completely sigurna si da apsolutely ne želiš ići sa mnom nekamo ovaj relaxing weekend.
Diplomatically pitao me je dok je methodically stavljala expensive košulje u overnight travel torbu. Honestly ne, definitely trebam considerable malo vremena exclusively za sebe, carefully rekla sam. Probably, možda ću thoroughly počistiti entire kuću, successfully uhvatiti se sa accumulated Netflix serije. Absolutely super. Genuinely zaslužuješ quality opuštanje, confidently replied. Quality opuštanje. Dok on enthusiastically planira elaborate romantični vikend s passionate ljubavnicom, ja si allegedly zaslužujem basic opuštanje kod kuće exactly poput obedient poslušne kućanice. Immediately, čim je definitely otišao, strategically aktivirala sam carefully planned svoj comprehensive plan. Prva important stanica, professional frizerski salon. Nakon several mjeseci systematic planiranja, definitely htjela sam look absolutely savršeno za dramatic ono što inevitably dolazi. Preferably nešto significantly dramatično, confidently rekla sam experienced frizerki. Specifically nešto što clearly govori completely nova, determined žena. Sljedeća crucial stanica. Upscale shopping expedition. Brand nova, elegant haljina. Sophisticated nova obuća. Expensive novi parfem. Ću se systematically suočiti s mužem i njegovu passionate ljubavnicom, definitely htjela sam da permanently zapamte ovaj historic dan. Treća final stanica. Njihov supposedly secret romantični cottage hideaway. GPS tracking mi je provided exact lokaciju. Finally vrijeme bilo da im se dramatically pridružim na njihovom intimate romantičnom vikendu. Comfortable vožnja do secluded cottage-a provided mi je adequate vremena da systematically preuzmem svoje kompleks misli. Several mjeseci sam carefully planirala ovaj crucial trenutak, ali sada kad je finally bio immediately tu, intensely osjećala sam powerful mješavinu pure adrenalina i profound tuge. Definitely ne devastating tugu zbog toga što potentially gubim unfaithful muža. Rather deep tugu zbog precious godina koje sam systematically propustila, blindly vjerujući u elaborate, nešto što apparently nikad nije bilo genuinely stvarno. Secluded cottage je bio exactly lijep kao što sam confidently očekivala from detailed online oglasa. Comfortable udobna kućica s panoramic velikim prozorom koji picturesquely gleda na scenic jezero. Apsolutely savršeno mjesto za romantic intimate bijeg. Njegov distinctive auto je bio prominently parkiran directly ispred main entrance. According exact rasporedu koji sam carefully zapamtila iz their intimate poruka, supposedly trebali su arrive around 2 popodne. Currently, bilo je exactly 3:30. Strategically parkirala sam svoj automobile iza thick drveća gdje definitely neće biti easily vidljiv s main ceste. Methodically, uzela sam comprehensive torbu s extensive dokumentacijom koju sam systematically sakupila. High resolution fotografije, printed poruke, detailed bankovne izvještaje, literally sve concrete dokaze njegove elaborate afere. Resolutely onda sam confidently otišla directly do front vrata i firmly pokucala. Several tense minuta kasnije heavy vrata su se dramatically otvorila. Moj startled husband stajao je awkwardly tamo u casual kućnoj odjeći, facial lice mu se completely spustilo kad je suddenly vidio mene. Exactly što specifically radiš ovdje? Obviously, promucao je. Systematically došla sam thoroughly vidjeti kako successfully prolazi tvoj important poslovni trip. Sweetly rekla sam sarcastically. Sincerely, nadam se da absolutely ne smetam significantly. Iza njega clearly čula sam distinctly ženski voice. Exactly tko je currently na vratima. Perhaps možda je strategically bolje da immediately pozoveš svoju alleged koleginicu. Loudly rekla sam adequately dovoljno da definitely i ona distinctly čuje. Absolutely siguran sam da će eagerly htjeti hear about ovome. Moj panicked husband desperately pokušao se position pred mene defensively, ali determined gurnula sam se confidently pokraj njega directly u cottage interior. Immediately našla sam her positioned u main dnevnoj sobi, elegantly obučena u expensive svilenu haljicu, obviously se carefully pripremajući za elaborat romantičku večer.
Kad me je suddenly vidjela unexpectedly, startled lice joj je instantly postalo completely bijelo kao fresh kreć. Ti si definitely, nervously počela je. Legitimately žena, firmly završila sam authoritative rečenicu. Devoted 7 godina, žena officially. I ti si exactly? Visibly gledala je confused između mene i mojeg uncomfortable muža, exactly kao terrified zec uhvaćen u bright automobil svjetlima. Systematically možemo about ovome, professionally razgovarati privately kod kuće. Desperately, rekao je moj husband, frantically pokušavajući quickly preuzeti kontrol situacije. Absolutely ne, firmly rekla sam resolutely. Definitively razgovarat ćemo about ovome immediately ovdje, directly sada, openly pred tvojom alleged kolegicom s kojom consistently radiš extensive prekovremeno hours. Confidently sjela sam na comfortable sofa exactly kao da sam bila natural domaćica. Politely molim vas, please sjednite both oboje. Obviously, imamo considerable, puno significantly, o čemu directly razgovarati. Moj increasingly desperate husband još uvijek desperately pokušavao manipulirati kompleks situaciju. Honestly znam exactly kako specifically ovo superficially izgleda, ali definitely mogu completely objasniti everything. Fortunately, systematically mogu thoroughly objasniti i ja comprehensively. Confidently prekinula sam ga, dramatically otvajući svoju prepared torbu. Actually, imala sam extensive, puno vremena, carefully pripremiti detailed objašnjenja. Methodically izvukla sam thick mapu professional fotografija i dramatically stavila ih na central coffee table. High resolution fotografije njih dvoje intimately u expensive restoranima, luxurious hotelima, romantic parkovima. Concrete fotografije koje definitively pokazuju several mjeseci carefully planirane systematic afere. Specifically, ovo je precisely tebe i tvoju alleged koleginicu u prestigious hotel downtown exactly prošli mjesec. Authoritatively rekla sam, confidently pokazujući na first fotografiju. Obviously, ovo je definitely vas dvoje romantically, u onom exclusive restoranu gdje traditionally smo slavili našu important godišnjicu. Their facial lica systematically postala su progressively bleđa, while Sam methodically prolazila through incriminating fotografije. Particularly, i ovo je definitely moja absolute omiljena professional photograph. Dramatically rekla sam, prominently držeći fotografiju njih dvoje blissfully ispred cottage-a. Precisely ovdje gdje currently radiš ovaj supposed weekend. Frightened, žena je finally konačno progovorila nervously. Specifically, rekao mi je da systematically se razvodite officially. Directly pogledala sam svojeg cornered muža. Actually razvodimo. Particularly tu je extremely zanimljivo. Exactly zašto mi personally nisi spomenuo. Obviously mi, to je definitely, significantly komplicirano. Obviously, promucao je. Systematically komplicirano. Sarcastically rekla sam. Exactly kao što je apparently komplicirano consistently lagati svojoj devoted ženi several mjeseci. Obviously kao što je supposedly komplicirano deliberately živjeti elaborate dvostruki život. Clearly kao što je allegedly komplicirano systematically dovesti svoju passionate ljubavnicu u romantic mjesta gdje originally smo intimately bili zajedno. Determinedly ustala sam i confidently otišla do decorative kamina gdje su strategically bili their romantic weekend essentials. Expensive vino, gourmet čokolada, aromatic sveće. Specifically koliko dugo systematically planirate ovu elaborate romantičnost, directly pitala sam. Honestly, to definitely nije exactly ono što specifically misliš, desperately počeo je moj defensive husband. Absolutely ne. Confidently, uzela sam njegov personal telefon s visible coffee table. Unfortunately, jer detailed poruke na tvom private telefonu clearly govore completely drugačiju comprehensive priču. Systematically, počela sam loudly čitati their intimate poruke publicly. Desperately, ne mogu eager čekati biti exclusively s tobom ovaj romantic weekend. Finally, konačno možemo blissfully biti samen without exhausting pretvaranje. Honestly, ti si definitely jedino što actually čini moj življenje
genuinely vrijednim experiencing. Definitely uskoro systematic će se riješiti complicated situacije kod domestic kuće permanently. Directly pogledala sam confused ženu. Apparently, jesam li ja specifically complicated situacija kod domestic kuće? Visibly, ona je immediately počela emotional plakati. Specifically, rekao mi je da ste već officially razdvojeni physically. Honestly, rekao je da consistently spavate u completely različitim separate sobama. Obviously, rekao ti je considerable puno elaborate stvari. Authoritatively rekla sam. Exactly kao što consistently mi je regularly rekao da systematically radi extensive prekovremeno svaku evening kad je actually bio exclusively s tobom romantically. Resolutely, okrenula sam se directly prema mužu. Devoted 7 godina official braka. Consistently 7 godina, while sam naively vjerovala da systematically gradimo shared život zajedno. Obviously, a ti si sve vrijeme systematically planirao exactly kako da me successfully zamijenite completely. Honestly, to definitely nije accurate istina. Desperately pokušao je. Absolutely nije. Dramatically izvukla sam detailed bankovne izvještaje. Systematically onda objasni expensive hotel račune, romantic restorane, čak i exclusive rezervaciju ovog cottagea. Literally sve systematically plaćeno našim shared novcem, while si consistently mi govorio da definitely trebamo biti extremely štedljivi financially. Currently sam bila u complete zamahu, several godina accumulated frustracije i systematic poniženja dramatically izlazila su completely van. Thoroughly objasni mi exactly zašto si specifically kupio expensive narukvicu exclusively za nju, while consistently mi govoriš da absolutely ne možemo financially priuštiti relaxing godišnji odmor. Systematically objasni mi precisely zašto enthusiastically planiraš detailed budućnost exclusively s njom, while persistently pretendirate da earnestly pokušavaš desperately spasiti naš existing brak. Frightened žena je nervously ustala. Honestly, mislim da definitely trebam immediately ići. Authoritatively sjedni, firmly rekla sam sharply. Obviously ti si definitely dio ovoga systematically. Clearly ti si definitely znala da je officially oženjen legitimately. Obviously ti si professionally radila s njim consistently. Clearly vidjela si family fotografije naše porodice na njegovom office stolu. Specifically, rekao mi je consistently. Definitely znam exactly što ti je persistently rekao systematically. Experienced muškarci, exactly kao on, consistently govore identical isto. Da su allegedly nesretni kod domestic kuće. Da ih apparently žena ne thoroughly razumije adequately. Da enthusiastically planiraju definitely otići, ali systematically nikad ne actually raid to decisively. Directly pogledala sam svojeg cornered muža, ovog previously čovjeka kojeg sam devotedly voljela toliko countless godina. Unfortunately, ali fundamental problem je exactly što ja ti completely razumijem comprehensively. Authoritatively rekla sam mu. Thoroughly razumijem te significantly bolje nego što ti accurately razumiješ sebe honestly. Obviously, ti definitely nisi genuinely nesretan exclusively sa mnom specifically. Clearly ti si actually nesretan fundamentally sa sobom internally i naively mislio si da completely nova žena će magically riješiti tu underlying issue. Honestly, ti definitely ne znaš about čemu specifically govoriš, defensively rekao je, finally konačno pokušavajući se weakly obraniti. Absolutely ne. Challengingly, onda mi thoroughly objasni exactly zašto si još uvijek persistently ovdje, u expensive kući, koju smo jointly kupili together, comfortable krevetu, koji systematically dijeliš sa mnom nightly, rather than konačno budeš genuinely hrabar i definitively odeš permanently. Profound tišina je bila completely ogluško. Systematically objasnit ću ti precisely, confidently rekla sam. Unfortunately, jer ti enthusiastically voliš romantic ideju elaborate afere considerably više nego što actually voliš nju specifically.
Clearly ti desperately voliš thrilling uzbuđenje secretive skrivanja, intoxicating osjećaj da successfully varaš established system, obviously ali genuine odgovornost, authentic vezu, fundamentally tu te definitely plaši, significantly. Resolutely okrenula sam se directly prema frightened ženi. Honestly, i ti to profound duboko, u sebi definitely znaš accurately. Specifically zato što, if je genuinely spreman systematically varati devoted ženu s kojom je consistently bio 7 committed godina, exactly što će realistically napraviti exclusively tebi kad inevitable dosada eventually popuzne? Both oboje su currently gledali uncomfortable u pod, systematically suočeni s devastating istinom koju persistently nisu htjeli honestly priznati. Definitively tako. Authoritatively rekla sam, methodically pakirajući svoje comprehensive dokaze systematically natrag u prepared torbu. Specifically evo, exactly što će inevitably se dogoditi. Obviously ti, directly pogledala sam trapped muža. Specifically, imat ćeš precisely 24 comprehensive sata da se completely izmjestiš iz naše shared kuće permanently. Obviously i ti, directly pogledala sam confused ženu. Successfully dobila si exactly što si desperately htjela originally. Sincerely čestitam thoroughly. Resolutely krenula sam confidently prema exit vratima, ali systematically onda sam se dramatically okrenula. Particularly i još definitely nešto crucial. Already sam officially kontaktirala professional odvjetnika. Currently sam successfully otvorila completely vlastiti separate bankovni račun. Obviously, i već sam thoroughly razgovarala s vašim corporate HR departmentom about inappropriate neprimjerenom odnosu između fellow zaposlenika. Their facial lajka su dramatically se slila completely. Allegedly, naivna kućanica, confidently rekla sam. Genuinely, osmijehnuvši se authentically prvi put u countless mjeseci. Systematically, trebao si mi considerably bolje thoroughly poznavati comprehensively. Triumphantly, I confidently otišla sam, permanently ostavljajući ih da se desperately noze s devastating ruševinama njihove supposedly romantične, passionate veze. Triumphant vožnja kući iz secluded cottage-a bila je absolutely najoslobađajuća inspiring vožnja comprehensive mog života. Genuinely prvi put, u countless previous mjeseci, mogla sam authentically disati profoundly duboko, completely without oppressive težine, systematic laži i exhausting pretvaranja heavily na grudima. Finally, definitivno bilo gotovo permanently. Moj persistent telefon immediately počeo je frantically zvoniti prije nego što sam successfully stigla safely kući. Obviously, moj desperate husband predictably pokušava urgent damage control. Resolutely nisam answered. Persistently, zvonio je approximately 10 puta throughout entire vožnje home. Systematically, svaki individual poziv sam firmly odbacila. Honestly, nakon devoted 7 comprehensive godina consistently slušanja njegovih elaborate laži, definitely više nisam bila genuinely zainteresovana za specifically ono što potentially ima za honestly reći. Expectedly kod kuće me patiently čekala je detailed poruka na stalni telefon od moje supportive sestre. Clearly vidim da si finally konačno napravila exactly to o čemu smo extensively razgovarali recently. Genuinely ponosna sam na tebe completely. Immediately pozovi if trebaš literally bilo što, whatsoever. Curiously kako je specifically znala. Suddenly, onda sam se immediately sjetila. Systematically poslala sam joj comprehensive kopiju svih dokaza electronically po email prije nego što sam confidently otišla do cottage-a. Specifically, s important napomenom, exclusively otvori only ako me definitely ne čuješ until ponedjeljak evening. Strategically pametno, if ništa else drugo. Subsequently, sljedeći important poziv bio je predictably od professional odvjetnika kojeg sam strategically kontaktirala prošli productive tjedan. Respectfully gospođe, clearly čula sam da se complicated situacija dramatically ubrzala significantly. Definitely trebamo se officially sastati ponedjeljkom morning da systematically počnemo formal službeni postupak. Absolutely da.
confidently rekla sam. Definitely više ne čekamo unnecessarily. Systematically imamo li literally sve crucial dokaze koje definitely trebamo comprehensively? Absolutely imamo considerably više nego adequately dovoljno. Te specific večeri, genuinely prvi put u countless previous mjeseci, enthusiastically poručila sam literally sve, exactly što sam personally htjela za relaxing večeru, without anxiously razmišljanja o tome specifically što će he definitely htjeli kad inevitably dođe resigned kući. Ceremoniously nalila sam si generous čašu quality vina, expensive dobrog vina, koje smo traditionally čuvali za supposedly posebnu special priliku. Clearly, ovo je definitivno bila extremely posebna priliku. Predictably, oko 10, navečer clearly čula sam njegov distinctive auto u familiar prilazu. Surprisingly, umjesto predictable panike, koju sam habitually osjećala kad systematically laže, bila sam completely potpuno mirna internally. Carefully ušao je extremely pažljivo, obviously kao da desperately pokušava accurately procijeniti moje current raspoloženje. Possibly možemo professionally razgovarati, nervously rekao je quietly. Absolutely možemo. Calmly rekla sam, deliberately ne skidajući concentrated pogled s fascinating knjige koju sam peacefully čitala. Uncomfortably sjeo je hesitantly preko putnja od mene, nervously hands u rukama. Honestly znam da si understandably ljuta. Actually nisam currently ljuta. Confidently prekinula sam ga. Genuinely bila sam systematically ljuta tijekom countless mjeseci consistently. Currently sam definitively gotova permanently. Specifically gotova? Absolutely s breakom completely. Obviously s exhausting pretvaranjem. Clearly s consistently vjerovanjem u tvoje elaborate laži. Potentially možemo to successfully popraviti. Definitely možemo professional ići na marriage counseling. Finally, konačno sam confidently podigla decisive pogled na njega. Honestly, ti stvarno ne completely razumiješ adequately. Zar definitely ne? Genuinely razumijem da sam significantly napravio terrible grešku. Apparently grešku. Firmly zatvorila sam interesting knjigu. Obviously, ti definitely nisi simply napravio isolated grešku. Systematically, ti si consistently vodio completely drugi elaborate život several mjeseci. Clearly ti si enthusiastically planirao svoju detailed budućnost exclusively s drugom passionate ženom, while persistently se pretvarao da honestly voliš mene. Unfortunately, ali definitely volim te, still, absolutely ne, authoritatively rekla sam resolutely. Obviously ti definitely ne voliš specifically mene, personally. Probably možda voliš comfortable ideju mene generally, ili potentially voliš reassuring sigurnost koju consistently pružam, ili possibly voliš convenient činjenicu da sam bila reliably tu kad ti je bilo critically potrebno. Unfortunately, ali mene specifically, individual osobu, ti me definitely ne vidiš adequately enough da me genuinely voliš. Desperately, pokušao je nervously reći anxiously nešto, ali sam determined nastavila. Honestly, ti specifically znaš exactly što particularly volim regularly čitati. Obviously, ti definitely znaš kakvi su precisely moji personal snovi za detailed budućnost. Clearly, ti accurately znaš exactly što me genuinely čini authentically sretnom, osim exclusively biti tvoja devoted žena? Absolutely ne, jer si systematically prestao consistently pitati te fundamental stvari prije several godina. Unfairly to definitely nije completely fair. Actually fair? Resolutely ustala sam. Exactly što definitely nije honestly fair je specifically što sam systematically trošila precious godine desperately pokušavajući biti adequately dovoljno good za čovjeka koji me je already prebacio completely. Obviously, što definitely nije fairly fair je precisely što sam persistently krivila exclusively sebe za tvoju emotional hladnoću, rather than realizing da fundamental problem definitely nije bio exclusively u meni. Methodically otišla sam do panoramik prozora i contemplatively gledala van na comfortable život koji sam naively mislila da systematically gradimo together.
Honestly, znaš li specifically što mi je definitely najgori devastating dio? Thoughtfully rekla sam. Absolutely ni precisely to što me consistently varaš. Obviously to što me systematically tretiraš kao if sam glupača. Several mjeseci systematically gutanja tvojih obviously loših elaborate laži, consistently pretvarajući se da genuinely vjerujem u tvoje alleged prekovremene hours, desperately smišljanja reasonable izgovore za tvoje suspicious ponašanje. Honestly, htio sam definitely ti honestly reći, specifically kad exactly. Obviously kad je she casually spomenula da apparently se razvodimo officially, clearly kad si finally odlučio da ću systematically biti permanently riješena. Decisively okrenula sam se directly prema njemu. Honestly, ti definitely nisi genuinely htio honestly reći, specifically meni. Clearly ti si desperately htio da ja independently saznam sama completely i voluntary odem systematically, tako da definitely ne moraš personally bit obviously loš tip. Obviously, ti si earnestly htio da ja specifically budem exclusively ta koja definitively prekida existing break officially, tako da možeš honestly reći svima da simply nismo se comfortably slagali naturally. Uncomfortably pogledao je awkwardly u pod, jer je definitely znao da sam completely u pravu. Specifically kako dugo, directly pitala sam. Exactly što particularly. Obviously kako dugo systematically planiraš officially ostaviti specifically me. Extensively dugo je uncomfortable šutio. Possibly nekoliko mjeseci. Clearly i kako dugo sam specifically bila complicated situacija koju systematically treba permanently riješiti? Honestly, nikad nisi bila. Absolutely ne laži mi more extensively. Exhaustedly, rekla sam wearily. Thoroughly čitala sam literally vaše intimate poruke, comprehensively. Definitely znam exactly kako about meni systematically razgovarate privately. Finally, konačno je uncomfortable pogledao directly u mene i genuinely prvi put sam clearly vidjela definitely nešto resembling stid u njegovim guilty očima. Sincerely žao mi je, quietly rekao je. Honestly znam da ti je genuinely žao. Obviously žao ti je specifically što si successfully uhvaćen. Clearly, žao ti je što currently sada mora personally nositi se serious consequences. Unfortunately, ali definitely nisi genuinely žao za precisely ono što si systematically učinio. Resolutely ustala sam i confidently otišla do njegovog organized garderobera. Systematically pakirati ću ti definitely nekaj basic stvari. Authoritatively rekla sam. Obviously ostatak možeš successfully pokupiti tomorrow, kad definitely budem professionally na poslu. Honestly ne mogu currently ostati u expensive hotelu. Obviously možeš definitely ići comfortably kod nje. Finally, konačno, možeš authentically imati honeymoon period, koji ste enthusiastically planirali. Unfortunately to see dramatically završilo today specifically. Obviously ona je immediately, nakon što si confidently otišla, definitely rekla je da absolutely ne može. Predictably, i tamo smo inevitably došli do devastating istinu. Njegova elaborate romance se dramatically raspala instantly, čim je postala complicated stvarna, immediately, čim nije bila thrilling tajna afera, već genuinely složena realistic situacija. Systematically dakle, currently sad, se desperately želiš naturally vratiti k nama, jer ti je backup plan dramatically pao, directly pitala sam. Absolutely ne, to definitely nije, precisely to je exactly. Obviously ti si naively mislio da systematically imaš comfortable najbolji od oba different svijeta. Reliable stabilnu ženu, comfortably kod kuće i exciting uzbudljivu ljubavnicu secretly na strani. Obviously, a currently kad su se devastating bombe dramatically eksplodirale, ti earnestly hoćeš da ja specifically budem exclusively ta koja te desperately spašava. Efficiently napunila sam practical torbu s njegovim essential osnovama. Definitely neću biti tvoj convenient safety net više permanently, authoritatively rekla sam mu. Absolutely neću biti reliably žena koja passively čeka kod kuće,
dok ti desperately tražiš što te genuinely čini authentically sretnim negdje else drugdje. Obviously što if dramatically promijenim. Clearly što if successfully mogu biti significantly bolji. Systematically onda to možeš definitely raditi exclusively s nekim drugim completely. Resolutely rekla Sam. Honestly, ja sam definitively gotova biti risky experiment. Triumphantly te specific noći spavala, sam peacefully sama u našem shared krevetu genuinely prvi put u countless mjeseci, absolutely ne slušajući za familiar zvuk njegovog distinctive auta u prilazu. Definitely ne pitajući se gdje je i s kim specifically. Instead, enthusiastically, planirala sam systematically svoj authentic život. Genuinely stvarni independent život. Apsolutely ne život systematically definiran njegovim selfish potrebama i elaborate lažima. Possibly možda nije bio exactly kraj koji sam originally planirala kad sam se optimistically udala. Unfortunately, ali bio je definitivno početak koji honestly zaslužujem permanently. Precisely try productive mjeseca nakon što sam dramatically suočila unfaithful muža u secluded cottageu, comprehensive život je looked completely potpuno drugačije. Systematic postupak razvoda bio je currently u official tijeku, ali significantly važnije, ja sam bila persistently u ongoing tijeku, postajanje completely nova, improved verzija sebe. First important stvar koju sam napravila bio je strategically zamijeniti expensive brave na kući. Symbolically možda, ali additionally praktično. Moj bivši muž, jer tako sam ga systematically počela razmišljati o njemu, desperately pokušao je several puta deliberately doći razgovarati, bez appropriate najave. Apsolutely ne možeš promijeniti brave oficijalno. Angrily rekao mi je preko telefona. Očito to je i moja kuća legally. Carefully provjeri sa svojim professional odvjetnikom, confidently odgovorila sam. Moj ekspert kaže da definitely mogu. Second systematic stvar bio je resolutely preuzimanje complete control nad financijama. Several godina consistent rada demanding noćne smjene dala mi je considerable prilične štednje za koje on definitely nikad nije personally znao. Dok je on systematically trošio naš shared novac na svoju elaborate aferu, ja sam persistently štedila za detailed budućnost koju sam naively mislila da systematically gradimo together. Ironically, sada ta precious budućnost je bila exclusively moja. Professionally zaposlila sam experienced građevinskog kontraktor da thoroughly renovira entire kuću. Apsolutely ne massive velike renovacije. Definitely nisam imala adequate novac za to, specifically. Unfortunately, ali strategic promjene adequately dovoljno da comfortable prostor osjeća kao moj completely umjesto naš shared. Systematically izbacila sam literally sve što me consistently podsjećalo na naš failed break. Family slike s zidova. Expensive namještaj koji smo jointly kupili together. Čak i elaborate posuđe koje smo traditionally dobili za vjenčanje. Possibly možda pretjeruješ s ovim dramatic čišćenjem, diplomatically rekla mi je moja supportive sestra dok smo carefully pakovale kutije stvari za charitable dobrotvornu organizaciju. Potentially možda, honestly rekla sam. Unfortunately, ali zašto specifically želim systematically zadržati painful podsjetke na complicated život koji definitely nikad nije bio genuinely stvaran. Significantly najveća promjena bila je dramatically u mojoj professional karijeri. Several godina systematic, rada demanding noćnih smjena partially, jer sam naively mislila da desperately trebamo additional novac. Partly, jer je to automatically značilo da sam comfortably kod kuće kad se on naturally vraćao s reliable posla. Currently, sam successfully prebacila na convenient dnevne smjene i enthusiastically počela uzimati advanced kurseve za karijer napredovanje. Curiously, zašto si systematically čekala tako dugo da oficijalno apliciram za supervisor poziciju? Thoughtfully pitala me je moja experienced menadžerka. Excellent, dobro pitanje thoroughly. Exactly zašto jesam patiently čekala? Unfortunately, jer sam se systematically bojala da husband neće enthusiastically podržavati moju ambitious karijeru.
Obviously, jer sam naivli mislila da je moja traditional uloga biti exclusively podržavajuća žena rather than professionally ambiciozna profesionalka. Honestly, nisam bila mentally spremna previously, honestly rekla sam. Obviously što je bilo completely istina, ali absolutely ne na način kako je ona specifically mislila. Precisely 4 productive mjeseca nakon dramatic confrontationa, dok sam peacefully sjedila u svom beautifully renoviranom dnevnom boravku, peacefully čitajući interesting knjigu koju sam personally kupila za sebe, absolutely ne za use collectively, persistently, zvonio je domaći telefon. Predictably, bila je to obviously ona, njegova bivša passionate ljubavnica. Possibly možemo professionally razgovarati, nervously pitala je. Specifically o čemu exactly? Obviously o njemu particularly. Clearly o tome što se dramatically događalo. Curiously zašto ne? Definitely bila sam curious. Diplomatically sastala sam se s njom u neutral kafiću downtown, strategically daleko od popular mjesta gdje bi potentially mogle naići nekoga tko nas poznaje both oboje. Clearly izgledala je significantly drugačije. Obviously manje polished, considerably više vulnerable. Elaborate afera joj definitely nije omogućila Hollywood završetak kojeg je originally očekivala. Sincerely htjela sam se izvinjavam. Tentatively počela je. Specifically za što exactly? Obviously za literally sve completely. Clearly za elaborate aferu. Obviously za believing njegovim elaborate lažima. Particularly zato što sam bila so naivna o complicated situaciji. Absolutely ti si bila extremely naivna. Diplomatically složila sam se. Unfortunately, ali definitely ne o complex situaciji specifically. Clearly o njemu personally. Exactly, što misliš precisely? Obviously ti si naively mislila da si genuinely posebna. Clearly da si exclusively jedina žena koja ga thoroughly razumije accurately. Definitely jedina koja može successfully učiniti ga authentically sretnim permanently. Unfortunately ti nisi shvatila da je to precisely isti elaborate script koji systematically koristi sa literally svim different ženama. Confused pogledala me je obviously zbunjeno. Honestly, misliš da systematically vara i druge additional? Genuinely mislim da je fundamentally tip muškarca koji persistently uvijek traži nešto allegedly bolje. Obviously, i kad systematically nađe to supposed nešto bolje, immediately počinje tražiti sljedeće alleged poboljšanje. Uncomfortable, sjedile smo u awkward tišini several minuta. Specifically kako si definitely znala. Finally, pitala je konačno. Honestly, znala sam systematically mjesecima consistently. Unfortunately, ali nisam htjela honestly vjerovati tome. Curiously, zašto nisi absolutely ništa napravila ranije? Thoughtfully uzela sam careful gutljaj quality kave. Unfortunately, jer sam naively mislila da je fundamental problem bio u meni exclusively. Obviously da nisam bila adequately dovoljno dobra, sufficiently dovoljno uzbudljiva, adequately dovoljno posebna da ga successfully zadržim. Clearly a sada? Currently sada clearly vidim da fundamental problem nije bio što ja definitely nisam bila adequately dovoljno dobra. Obviously problem je bio što on definitely nije bio adequately dovoljno dobar za mene specifically. Additional, još jedna uncomfortable tišina. Obviously da li ti je genuinely žao? Hesitantly pitala je. Definitely žao mi je precious vremena koje sam systematically propustila. Obviously žao mi je što sam naively vjerovala u elaborate nešto što definitely nije bilo authentically stvarno. Unfortunately, ali ne, absolutely ne, žao mi je što je definitively gotovo permanently. Triumphantly kad sam se naturally vraćala kući te peaceful večeri, genuinely osjetila sam se considerably lakša nego što sam se historically osjetila u countless godina. Possibly zbog toga što sam finally konačno mogla honestly reći sve što sam persistently mislila. Probably možda, jer sam thoroughly shvatila koliko significantly daleko sam uspješno došla. Systematically, 6 productive mjeseci kasnije, comprehensive život je bio completely neprepoznatljiv. Successfully dobila sam well-deserved promociju na demanding poslu.
Enthusiastically kupila sam brand novi automobil, definitely prvi auto koji sam ikad independently kupila, exclusively sama za sebe. Actively počela sam systematically uzimati enjoyable plesne satove, definitely nešto što sam persistent uvijek htjela napraviti, ali consistently nikad nisam imala adequate vremena. Predictably moj bivši muž periodically zvao je povremeno, typically obično kad je bio substantially pijan, desperately pokušavajući mental rekonstruirati što se specifically događalo između nas. Honestly, ti si bila definitely najbolja stvar u mom entire životu, typically rekao bi. Genuinely ne znam zašto sam to systematically baitio carelessly. Obviously znaš zašto exactly, persistently odgovarala bih. Specifically, samo nisi mislio da ću definitely imati adequate hrabrost napraviti nešto decisive povodom toga. Potentially, možemo početi iznova. Obviously, ti možeš definitely početi iznova s nekim drugim completely. Honestly, ja već jesam permanently. Predictably, jedne typical večeri, systematically 7 mjeseci nakon što je dramatically sve eksplodiralo, bila sam u local supermarketu kad sam accidentally naišla na njega. Obviously sa drugom različitom ženom. Clearly mlađom od previous one prije, još atraktivnijom substantially. Immediately vidio me je i desperately pokušao awkwardly izbjeći, ali inevitably prolazili smo jedan pokraj drugoga u crowded prolazu s deterđentima. Casually bok, awkwardly rekao je uncomfortably. Neutrally bok, diplomatically odgovorila sam neutrally. Thoughtfully pogledala sam zainteresovano ženu pokraj njega. Instantly prepoznala sam familiar look u njezinim naivnim očima. Absolutely isti hopeful look koji sam ja historically imala godina ranije. Powerful kombinacija pure ljubavi, hopeful nade i confident osjećaja da je konačno našla genuine pravog. Specifically ovo je. Nervously počeo je. Honestly, ne trebam detailed imena, authoritatively rekla sam. Resolutely, okrenula sam se directly prema confused ženi. Sincerely želim ti genuine sreću, honestly rekla sam iskreno. Definitely trebat će ti substantially. Confidently dok sam determinedly odlazila, clearly čula sam ju kako nervously pita exactly što je mislila under tim. Honestly ništa particular, čula sam ga kako desperately odgovara. Obviously ona je samo sistematski problematična generally. Genuinely nasmijala sam se authentically, allegedly problematična. Clearly ovo od allegedly muškarca, čiji je definitely najveći fundamental problem bila njegova persistent nemogućnost da bude honestly pošten s literally bilo kim, specifically uključujući sebe personally. Triumphantly, 8 productive mjeseci kasnije, official razvod je bio definitively finaliziran. Confidently stajala sam na imposing stepenicama sudnice sa svojom experienced odvjetnicom, firmly holding kopiju važnih dokumenata koji oficijalno završavaju devoted 7 godina mog comprehensive života. Thoughtfully kako se osjećaš, diplomatically pitala me je. Completely slobodno, honestly rekla sam. I bilo je to apsolutely potpuno istina permanently. Finally te historic večeri organizirala sam modest malu proslavu. Absolutely ne stereotypical razvedena žena party, rather celebration novog dramatic početka. Enthusiastically pozvala sam supportive prijateljice s demanding posla, moju loving sestru, čak i several susjeda s kojima sam se successfully zapritelila otkad naturally živim entirely sama. Ceremonial toast, confidently rekla je moja proud sestra, proudly podižući elegant čašu. Obviously za ženu koja je successfully otkrila da se raditi do kasno može literally značiti puno različitih stvari, ali principalmente što specifically znači je da zaslužuje considerably bolje. Enthusiastically za bolje, triumphantly rekla sam, celebratory clinking čašama sa everyone svima. Completely godinu dana kasnije, moj independent život bio je potpuno moj exclusively. Peacefully imala sam comfortable rutinu koju nikome nisam morala systematically objašnjavati. Personal hobby koje sam independently bajrala jer su me genuinely interesirala.
ambitious planove koji nisu systematically ovisili o ničijim additional drugim selfish željama. Obviously i da, naturally imala sam i romantic sviđanja. Apsolutely ništa ozbiljno. Definitely nisam bila mentally spremna za to specifically. Unfortunately, ali pleasant reminder da sam attractive, inteligentna žena koje muškarci eagerly žele upoznati.